बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आम्ही व्हडल्यान ताळयांचो भेट दिवया. Heavenly Father, we thank you, we praise you for this beautiful topic of grace. सुर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी वाकाणटाव हे सोबीत तुजे शिकोवण जी तुवें आमकां बरोवन दवरल्या तुज्या उतरांत तुजे कृपे बद्दल. Lord, help us to understand more and more of this word called grace. ओदीक आनी ओदीक आमकां सुजमणी दी तुजे कृपेची दुनिया. दोळे बंद करात. Because in the New Testament, every time we hear the word grace again and again. कित्याक नव्या कोरानांत पोत्तून पोत्तून आमकां तुजे कृपे बद्दल आयकोंक येता. Lord, all this time we did not know what is grace. इतलो तेंप आमी नकळत आसले तुजी कृपा म्हणल्यार कितें तें. But yesterday we learned, Lord, it is by grace that we have been saved through faith. पूण काल आमकां कळोन आयलें की आमी देवाचे कृपेक लागून आमच्या भावार्था उदेशी साल्वार जाल्यांत म्हणून. So help us to understand more and more of this word grace. तर बापा ही तुजे कृपे बद्दल ओदीक आनी ओदीक बारीकसाणेन आमकां शिकोवन दी दुनिया. Have your way in our midst, O Lord. तुजीच खुशी जावं दी आमचे मदेकात. When we leave this place, let this understanding of this truth set us free. जेन्ना आमी ह्या जाग्या वयली भायर सरोन वेतली हे तुजे शिकोवणे वरवीं आमी सुटकेची मनशां कशीं ह्या जाग्यांतली आमकां भायर सरोंक जाय. We thank you and we praise you in advance आदी फुडेंच तुका आमी वाकाणटाव आनी दिनवासताव for what you have already established on the cross for us. जे तुवें कितें खुर्साचेर आमचे पासत करून दवरला ताचे पासत. We love you and we thank you in Jesus' name. बापा आमी तुका वाकाणटाव आनी पुरकोणटाव जेजू क्रिस्ताचे नांवी. Amen. सगळीं म्हणटात Amen. आमेन. Yesterday we learned that grace is not only God's unmerited favor or undeserved favor of God, but much more than that, it goes still deeper. It is God's empowerment for all of us. हालेलुया. काल आमी शिकताले देवाची कृपा म्हणल्यार न्हूच देवाचे एक फुकट देणे पूण ती जावन आसा देवाची पदवी आमकां देवा भाशेन वावर करपाक ह्या संवसारांत. And this empowerment or this power called grace, God has given it to everyone who believes in his son Jesus Christ as their Lord, God and Savior. आनी ही देवाची कृपा देवान आमकां जो कोण क्रिस्तांच्या उतरांत सोत मानता ताका ती फावो जाता. Yesterday we also learned that when you receive the knowledge of God or the understanding of the word of God or the promises of God, grace and peace is multiplied in our life. काल आमी ओदीक आनी शिकताले जशें जेजू देवाची आनी जेजूची वळख म्हणजे पवित्र पुस्तकाची वळख ओदीक ओदीक जाणा जाता
तितली आमचे भितर देवाची कृपा आणि देवाची शांती वाडटा आणि वाडटा. Praise the Lord. Praise the Lord. So when you understand the promises of God, that is the grace of God. सो जेन्ना आमकां देवान कितें बासायलां तें कळोन येता ती जावन आसा देवाची कृपा. And if you look into the promises of God, they are always in the past tense, something that God has finished it, He has done it, He has done His part. सो जे कितें आमी देवाचे उतर वाचतां देवाच्यो बासावण्यो सजमतां सोदून काडल्यार तें आदीं फुडें देवान कितें करून दवरलेलें आसा तेजे बद्दल आसा. So this grace, करचो आसा ताचे बद्दल न्हू जें देवान आपल्या मोगान करून दवरलां तेका म्हणटात बासावण्यो. so this grace of God that God has given to all of us is the same to every person on this planet Earth. तर जी देवान आपली कृपा आख्ख्या मनशा कुळाक दिल्या ती सगल्यांक एकूच मापान दिल्ली आसा वांटलेली आसा. Many a times we believe that if I do good things, then I will receive more grace. जायते फावटी आमकां अशें दिसता हांवें सुबेज बरें केल्यार म्हाका सुबेज देवाची कृपा मेवतली. If I don't do something good, then I will get less grace. आनी अशें चिंतप जाता की जरूय तर हांवें कांय बरें करूंक ना जाल्यार म्हाका चड मेवचें ना थोडें घोडे मेवत देवाची God's कृपा. love for us is not based on human love, because our love for one another is based on performance. देवाची कृपा आमच्या भाशेन धरलेली ना जे भाशेन आमी तुवें केल्यार हांव कोत्तां देव तसो न्हू आमी आमची वागणुकेक पळोवन देव आपली कृपा वांटिना. God's love for us is so great that even before we could change our life and change our heart and make Jesus our Lord, He has already done it for us through His Son Jesus on the cross. आमचो मोग आपस्वार्थी मोग हांवें केल्यार तूं कोत्ता तुवें केल्यार हांव कोत्ता पूण देवाचो मोग तसो न्हू आमी जल्माक येवचे आदींच आमी एक बरें काम करचे आदींच देवान आपल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडलो आनी आमकां सगळें तयार करून दिलें. Hallelujah. Hallelujah. So even though this grace is offered to everybody the same, not everybody are using this grace or laboring in this grace that God has given to us. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळ्या मनशा कुळाक ही देवाची कृपा पावल्या पूण सगळींच ते कृपेंत मानून घेयनात ताका लागून तांकां कृपेंत ते वांटो घेवंक जायना. When I respond in believing, in agreeing, in acting on what God has promised me in His word, it becomes my faith. जेन्ना देवान कितें बासायलां देवान जें कितें करून दवरलां तें हांव मानून घेतां तें हांव स्वत मानतां आनी तें हांव मेवलें म्हूण देवाक आर्गां दितां तेका म्हणटात आमचो भावार्थ. Praise the Lord. Praise the Lord. So just as today morning Camilio was sharing, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So when you have the grace of God that comes from the word of God, when you begin to believe, you begin to agree on it, and you begin to act on what God has promised you spiritually, and you act it on it physically, now there is an agreement between grace and faith. It brings forth the result, manifestation. Hallelujah. Hallelujah. Now, when you have received the promise of God, it is a spiritual promise. जेन्ना आमी वाचतां देवाच्यो बासावण्यो त्यो देवाच्यो बासावण्यो ओत्मीक जावन आसात. These spiritual promises are spiritual evidence, they are not physical evidence. जें देवान बासायन दवरलेलें आसा तें देवान आमकां ओत्मीक वाठारांत बासायन दवरलेलें आसा. So when you make a decision to believe in the spiritual evidence पूण- rather than believing in the physical evidence, पूण जेन्ना हांव स्वत मानतां तें देवान कितें बासायन दवरलेलें आसा तें ओत्मीक वाठारांत rather than believing in the physical evidence, आनी हांव स्वत मानिना जें म्हाका कितें त्रास दिसती पडटात तें हांव स्वत मानिना. now that very spiritual evidence that you're believing for will bring a change in your physical evidence, and there shall be manifestation.
म्हणटोच जे त्रास आसात ते दिसती पडटात ते म्हाका कितें जाता तें हांव स्वत मानिना पूण जें कितें देवान बसायलां पूण तें ओत्मीक वाठारांत आसा तें हांव स्वत मानतां मानून घेता आनी उच्चारतां पोत्तून पोत्तून तेन्ना तें ओत्मीक आसा तें म्हज्या जिवितांत दिसती पडटा. So the good news that God is giving us this morning is God has blessed every one of us with a supernatural power of God called the grace of God, and we have received this power not by our merits, not by our good works, but by love of God. हालेलुया. तर बरी खबर म्हणल्यार आयच्या दिसा आयकात, बरी खबर म्हणल्यार आयच्या दिसा देवान जें कितें आमच्या जिविताक गरजेचें जाय तितलें वाडत्या मापान फुकट एक देणें कशें आमकां करून दवरलेलें आसा. Hallelujah. And this morning when Camilio was sharing a testimony of my brother Pasco, आयज भाव कामिलो सकाळीं फुडें आमकां भाव पास्कूची गवायकी सांगतालो how one day he found him smoking a bidi. कशे भाशेन एक दीस तो हिंगा बरो जाता हुस्कायतालो इडी ती आमकां सांगतालो. And he said to him, I am set free from alcohol. Pasco said to Camilio, I am set free from alcohol. आनी पास्कू कामिलोक सांगतालो पळय हांव इतलो सोरो पियेतालो हांव सोरो पिवपाचो देवान म्हाका सोडयलो. I have been set free from so many sinful things. की तोरेची जी पातकी वस्तू मुजेशी आसल्यो तितूंतल्यान म्हाका देवान भायर काडला. Praise the Lord. Now I want you to listen to this. Very interesting. Pasco said these words, I have been set free from alcohol, I have been set free from all the bad habits, but I cannot give up smoking. तर पास्कू हे भाशेन कामिलोक सांगतालो पळय देवान म्हाका जायत्या वायटांतलो सोऱ्यांतलो दुसऱ्या पातकांतलो देवान म्हाका निवारला सोडयला पूण म्हाका हे इडयेचें मातशें उरलेलें आसा. And yesterday we were learning how Christ has redeemed us. आनी काल आमी शिकताले कशें जेजू क्रिस्तान आमकां देवचाराच्या गुलामपणांतले सोडयल्यात. The word redeem. सोडयल्यात. Now he doesn't say God will redeem us. देवाच्या उतरांत अशें मेवना आयकात देवाच्या उतरांत अशें मेवना देव आमकां येवन सोडयतलो म्हूण. He said Christ has redeemed us. देवाच्या उतरांत अशें मेवता की क्रिस्तान आमकां सोडयल्यांत. In other words, he has paid the price with his own life, with his own blood, and purchased us from the slave market where Satan was the owner. He purchased us, and after purchasing us, he broke the shackles and set us free. हालेलुया. हालेलुया. आमी जी देवचाराच्या गुलामपणांत आसलीं पातकाच्या बणकोणींत आसलीं पातकाच्या सांकड्यांनी बांदून आसलीं जेजू आयलो आनी आपल्या रोगोत वारोयन आपले जिवीत वारोयन ताणें आमकां ह्या पातकाच्या गुलामपणांतली मेकळी केली. He broke the shackles and set us free. ताणें त्यो सांकड्यो तोडून मोडून उडयल्यो आनी आमकां सुटका दिली. Now, this power of redemption has been given to everybody seated here. तर दर एकल्याक आमकां हिंगा बसलोलीं आसा तांकां ही सुटकेची पदवी फावो जाल्ली आसा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Are you there? Now, this promise of God is the grace of God. तर ही देवाची बासावणी करून दवरला ती जावन आसा देवाची कृपा. Hallelujah. Now, Pasco began to say to Camilio, I find myself a slave. I go and I keep on smoking again and again. I don't want to smoke, but I find myself, I am a slave in my own body. I don't want to smoke. I know it is wrong, but I end up smoking when nobody is around. I am a slave in my own body. हालेलुया. आनी हे भाशेन पास्कू उक्तेपणी ब्रदर कामिलोक सांगतालो की पळय म्हाका देवान जायत्या पातकांतलो बांदपासांतलो सोडयला पूण हेंय म्हाका नाका इडी ओडपाक वा सिगरेट ओडपाक पूण म्हजेशीं जायना पोत्तून एकसुरो आसतना म्हाका तें कोरीन दिसता. Now, what did Camilio say? तर कामिलोन ताका कितें सांगलें? Did he shout at him? तेणें ताका बोवाळ मारली? Did he scream at him? तो तेजेर रागाबोरीत जालो? He said, you got to talk to Jesus. तेणें ताका सांगलें तूं जेजूशी सांग उलोय.
Jesus, I want to be delivered from this. जेजू म्हाका जाय सुटका मेवलोली ह्याय इडियेंतली. You listen, God never promised you, I will set you free or I will deliver you from your friend. He said, I will deliver you from your enemy. So if you believe that this smoking is your enemy, you got to open your mouth and tell the Lord, Lord, I want to be free from this enemy. I hate this enemy. And the moment you say that, the grace of God, the power of God that is within you will break the power of Satan that was in you and set you free. हालेलुया. तर देवान अशें म्हणोंक ना, देवान अशें भासावंक ना की हांव तुका तुज्या इश्टा गोतींतली ओ बरे सोयरी गोतींतली ओ काजारी जिवितांतली तुका सेपरात कोत्तलो म्हूण. हालेलुया. तुका तितूंतलो निवारतलो म्हूण ना. तेजून म्हणलां तुका देवचाराच्या बांदपासांतल्यान हांवें निवारला म्हूण. हालेलुया. तो जेन्ना I will deliver you from your enemy. हांव तुका साल्वार कोत्तलो तुज्या दुस्मानांतलो, If दुस्मानाच्या हातांतलो. smoking is your friend, then God cannot deliver you. जरी तर तुवें सिगरेटी ओ सोरो तुजो इश्ट कसो म्हूण मानून घेतला जाल्यार देवाच्यान तुका निवारूंक जायना. That means every addiction that is in you or any kind of bad habit that is in you, the grace of God is also in you that has the power to set you free from the sinful habit permanently, 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 permanently. तर जरी तर आमी कसल्या बांदपासान सांपडलेलीं आसात, कसलेय पत्तून पत्तून वायट सुवयांनी तर आमी सांपडलेलीं आसात जाल्यार उगडास दवरात आमचे भितर देवाचे कृपेनूय आमी सांपडलेलीं आसात. हालेलुया. आनी जेन्ना आमी देवाचे कृपेन सांपडल्यांत म्हणटकच आमी जेन्ना देवाक उलो मारतात, जेजू क्रिस्ताक उलो मारतात, आदार मागोंक ह्यो वायट सुवयो ह्या दुस्मान म्हजे भितर म्हाका सांपडायन दवरलेलो आसा, जेन्ना जेजूक उलो मारता निवारूंक तो जेजू ते कृपा जी भितर आसा तेजे वरवीं तुका निवारतलो. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So the grace of God that is in us is so powerful, it can set you free from anything only when you renew your mind and change your thinking and activate your faith through that grace. तर देवाची कृपा ऐका, तो देवाची कृपा जी आमचे भितर फुकट देणे कशें देवाचें आसा तेज्यान आमकां निवारूंक जाता ह्या सगळ्या नाका जालोल्या दुस्मानाच्या देवचाराच्या बांदपासांतली. फकत आमी उलो मारल्यार देवाक, जेजूक मानून घेतल्यार जेजून कितें भासायलां तें आनी स्वत मानल्यार. I was sharing yesterday after we went from here. We were driving back and I was sharing a beautiful thing with my brother. आपण वेता आसतना रितिराच्या उपरांत म्हणटा आपल्या भावाशी बऱ्यो बऱ्यो खबरो So I said, उलयतालो. let's say a person is in the ministry. Let us say a person is working in the ministry. सजमोया एक मनीस देवाच्या राज्यांत काम करता, देवाच्या वावरांत काम करता. And that person has a habit of smoking. आनी त्या मनशाक संवय आसा सिगरेटी ओडपाची. Now let's say the person says, God, I want to quit this smoking because if I keep on smoking, I will not be able to work in the ministry. आनी तो मनीस असो म्हणटा दुनिया म्हाका ह्या सिगरेटीच्या बांदपासांतलो भायर सरोंक जाय, कित्याक सिगरेटी घेवन तर हांव देवाच्या राज्यांत काम करूंक म्हाका मेवचें ना. So I want to be delivered. तर म्हाका सुटका जाय. And he goes to another man of God and says, please pray for me that God delivers me. आनी तो सांगता आनी एका देवाच्या मनशाशी वचोन माग देवाशी म्हाका सुटका मेवल्यार पुरो म्हूण ह्या बांदपासांतली. So I asked this person who was with me, what do you think this person will be delivered? I asked the brother who was with me, I said, what do you think? Will this man be delivered? तर भाव दुसऱ्या भावाक इंचात्तालो, ताचे बरोबर गाडयेंत आसलो तेका, तूं सांग म्हाका ह्या मागणें करपाक जो भाव वेता ताका आतां सुटका मेवतली? What do you think? आं? Huh? Why not? मेवची ना ओ मेवतली? Are? Come on, he's praying to God to deliver him. तो मागोंक लायता त्या देवाच्या मनशाक, आपणाचे पासत माग, आपणाचे भितर आपणाक देवान सोडयल्यार पुरो म्हूण ह्या सिगरेट हांव ओडटां तितूंतली. Come on, will he be delivered? Yes or no? येस एंड नो.
All those who are saying no, put your hands up. Okay, Mama, tell me why no? Yeah, you. But he wants to be delivered. Okay, he's commanding to be delivered. Will it go? Will it go? It will not go. Okay, I'll tell you why. Listen. Okay, I like that what Mama said. Mama said, if he goes around asking for prayers, it won't go. He must command that smoking addiction to go, and it will go. And I'm saying it won't go. Why? Translate. सो त्या मनशान मागल्यार तें वेचना पूण खुद That man wants to be free from smoking. त्या मनशाक सिगरेटी ओडपाची सुटका जाय. So he goes to another person and says, please pray for me that it goes. तर तो एका मागण्याच्या मनशाशी वेता आनी म्हणटा म्हजे पासत मागणें कर ही सिगरेटीची संवय म्हज्या जिवितांतली वचपाक. Every day prays to God to deliver him. आनी सदांच आपण मागता देवाशी म्हाका सुटका दी ह्या सिगरेटींतली. But yet it will not go. पूण तरी आसतना ती वचोना. Why will it not go? कित्याक वचोना ती? Because his heart condition is, I want this cigarette to go so that I can work in the ministry, and that's why his heart condition is wrong. His heart condition should be, Lord, I want it to go so that my relationship with you becomes one, and I have an intimate relationship with you. हालेलुया. तर तेजे कितें तेजे भितर चलता, कित्याक लागून तेका सिगरेट सोडपाक तो मागता, कित्याक तेका देवाच्या राज्यांत काम करूंक जाय म्हूण. पूण जरूय हें चिंतप सारकें काय हुंयचें चिंतप बरें? म्हाका दुनिया तुज्या अदीक आनी अदीक मोगान वाडोवंक जाय. म्हाका तुजेशी संबंद म्हजो घट करूंक जाय. तेका लागून म्हाका ही पाड संवय नाका म्हज्या जिवितांत. खंयचें बरें? The moment he makes a decision, listen, there can be a person who is working in the ministry but has no relationship with God. घडये अशें जावपाक जाता की आमी देवाच्या राज्यांत तो मनीस काम करता पूण देवाशी ताचो संबंद ना. Are you understanding? Everything in your life is to be, how much can I come closer and closer, an intimate personal relationship with God. फकत एकूच आमचें चिंतप आसूंक जाय, दिसान दीस म्हजो देवाशी संबंद कशे परी वाडोवप. The word of God that we are preaching can be used to get yourself prosperous, can be used to get yourself more and more blessings of God. देवाचें उतर तोरे तोरेच्या वस्तू तयार करपाक उजार करूंक जाता. कोण दुयेंत आहात ती बरी जावपाक उजार करूंक जाता देवाचें उतर. गरीब आसात ती गिरायस्कायेन बरूंक उजार करूंक जाता. Because the word of God is a spiritual law, it will work for everybody. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा एक आत्मीक कायदो, तो सगल्यांक चालू जाता जे उजार करतात तांकां. But how many people do you find who want to study the word of God and want to meditate on the word of God so that they can have an intimate relationship with God? पूण कितलीं जाणां देवाचें उतर उलयतात, देवाचें उतर नियाळटात, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात, देवाशी संबंद, देवाचो मोग वाडोवपाक आपल्या Because जिवितांत. the moment a person begins to have a relationship with God, his life begins to change so much that now he produces the very nature and character of God. हालेलुया. जसो मनीस देवाचे उतरांत रिगता, देवाचें उतर नियाळटा, ताचो स्वभाव देवा भाशेन जाता. Are you there? Hallelujah. The word of God or the promises of God must bring a change in our nature and in our character, that when people look at us, they must see Jesus in us. देवाचे उतर उलोवन, देवाचें उतर नियाळून दुसऱ्यांक जेजू आमचे भितर आमचे सैम जेजू भाशेन दुसऱ्यांक दिसोंक जाय. Hallelujah. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. And that should be our main desire in our life. आनी होच जावंक जाय आमच्या काळजाचो आवंडो. Because God, because of His love, has poured His grace in us so that we can have a one-to-one relationship with God. कित्याक देवान आपल्या मोगा उदेशी आमचे भितर आपली
कृपा म्हणजे आपली पदवी भितर घातलेली आसा हे भाशेन आमी एकामेका सोवे देवाशी आनी आमचे सोवे संबंध जोडपाक. You were listening to Camillo, what he was saying. कामिलो कितें म्हणटा तें थोडी तुमी आयकताली. He is saying, from the time I received the word of God, my life has not only changed. From morning till evening, 4 years back, I received the book. I use the book every day. And let me tell you, every line in that book is a promise of God. And every promise of God is a grace of God, that God has already done it for you. कामिलो भाऊ म्हणटालो 4 वर्सां जाली म्हज्या हातीन तो बूक पडलो आनी त्या दिसा सावन आयज मर्यान आयज मेरे पिर्यान आपण ते बुकाची जी भासावण्यो देवान कितें करून दवरलेलें आसा तें वाचीत आसता नियाळीत आसता आनी तें स्वत मानीत आसता. Hallelujah. So the more and more the promise of God, the more and more the grace of God will be made known to you. सो जितली देवाची उतराची वळख तितली देवाचे कृपेची वळख आमकां मेवतली. Let me share with you what I learned about 2 months back. 2 म्हयने आदी हांव कितें शिकलो तें तुमकां सांगता. I used to teach this word, and many of you have heard it. आपण हे उतर कृपे बद्दल शिकयतालो आनी तुमी जायत्या जाणांनी आयकलां आसतलें. Not about grace, about faith. भावार्था उदेशी भावार्था I used बद्दल to always say, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, it shall be poured into your bosom. Did you hear that? भाव म्हणटा आपण ही शिकोवन शिकयतालो दी आनी तुका मेवतलें बऱ्या मापान हालोयन दोलोयन चेपोन तुजे उंटयेंत तेंच घालतलें. And I used to always say, if I want love, what should I give? आनी भाव असो शिकयतालो जरूय तर म्हाका मोग जाय हांवें कितें म्हाका मोग जाय जाल्यार हांवें कितें दिवचें पडलें. If I want mercy, what do I give? जरूय तर म्हाका काकूट जाय म्हज्या जिवितांत जाल्यार हांवें पयलें कितें करूंक जाय दुसऱ्यांक काकूट दिवंक जाय. If I want forgiveness, what do I do? जरूय तर म्हाका बोगसोणें जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय हांवें दुसऱ्यांक पयलें बोगसोणें दिवंक जाय. Are you understanding? And I said, whatever I give becomes my it. आनी जें कितें हांव दितां तेंच म्हाका मेवता. Whatever I give becomes my it. आनी जें कितें हांव दितां तेंच जाता तें. So supposing somebody is in need of medicine and I give the medicine to that person, what will I get? Supposing somebody is sick and I go and give that person medicine. So what will I get? सो आतां सोजमया कोण दुयेंत आसा आनी तो दुयेंत आसा म्हूण हांव वचोन ताका वखद दितां तर म्हाका कितें मेळोंक जाय हांव शिकयता त्या प्रमाणे Damon, chepon, हालोयन oton. दोलोयन म्हजे उंटयेंत देव वखद घालतलो. And the Holy Spirit asked me this question, not anybody. पवित्र आत्म्यान म्हणटा आपणाक हो प्रश्न केलो असो. And I said, God, please forgive me. I don't understand. Please teach me. आनी पवित्र आत्म्याक म्हणलें म्हाका सोजमो ना I said to the Lord, I don't understand. Please teach me. म्हाका सोजमो ना म्हाका मातशें शिकय. And he said, the first thing that you preached is wrong, that you are saying, give and it shall be given unto you. You have made a big mistake, because there you are saying, when I give, listen to this, when I give, my God watches from above and he says, okay, now you have given, he calls the angel and says, okay, from the stores you remove Medicine. 100-fold and give it back to him.